نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 135 135 نمبر آیت سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے حسب روایت ہم اپنا پچھلا سبق، اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 127 سے لے کر آیت نمبر 134 تک، جس کو کل ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ دریافت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ خود اللہ ان کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہے، اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حصہ حق تم نہیں دیتے، اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت بھی رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں بھی، اور اس بارے میں کہ یتیموں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو، یا یتیموں کی پرورش انصاف کے ساتھ کرو، تم جو نیک کام کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح جاننے والا ہے۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بددماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں جو صلح کر لیں، اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں۔ صلح بہت بہتر چیز ہے، طمع ہر نفس کی طبیعت میں یا فطرت میں شامل کر دی گئی ہے۔ اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو کچھ کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح سے باخبر ہے۔ تم سے یہ تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ تم اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عدل کرو، گو تم ان کی کتنی ہی خواہش اور کوشش کیوں نہ کرو۔ اس لیے بالکل ہی ایک کی طرف مائل مت ہو جانا کہ دوسری کو ادھر ہی لٹکی ہوئی معلق چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے۔ اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا، اللہ تعالیٰ وسعت والا، حکمت والا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم کفر کرو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور جو کچھ اور اللہ بہت بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے۔ اس کے اختیار میں ہے آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی، اور اللہ کا ساز کافی ہے۔ اگر اسے منظور ہوتا تو اے لوگو وہ تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو یاد رکھو کہ اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔
ये हमारा कल का सबक था, और कल के सबक में हमने देखा कि औरत और मर्द के दरमियान, खावंद और बीवी के दरमियान कंप्रोमाइज करना, सुलह करना, एक दूसरे के मामलात में थोड़ा सा थोड़ी सी नरमी बरतना, कि ये जो रिश्ता है, इज़्दवाज है, ये जो निकाह का एक हुर्मत है, वो कायम रहे। उसकी अहमियत और उसकी तरफ हमें इशारा मिलता है। औरत को बतौर ख़ास यहाँ पर ताकीद की गई कि वो ज़्यादा उस कंप्रोमाइज़ करे, लेकिन औरत और मर्द दोनों के लिए है कि दोनों अगर इस्लाह करें, दोनों अगर सुलह करें, दोनों अगर कंप्रोमाइज़ करेंगे, तो यही उनके लिए बेहतर है, और यही दुनिया और आखिरत दोनों के लिए अच्छे अजर का बायन हो सकता है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट जो हैं जिनको हमने कल समझने की कोशिश की, तो वो अपने हमारे रोज़मर्रा के मामूलात में बहुत ही अहम नसीहत जो हमें कल की आयत में या कल के सबक में हमें मिली। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा सबक आयत नंबर 135 से अनवर्ड है, और आज के सबक में कुछ दो तीन छोटे छोटे मौज़ूआत जो हैं, उनका तज़किरा हमें मिलेगा। ये मौज़ूआत इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा गुजर चुके, लिहाजा जब ये मौजू हमारे सामने आएंगे तो याद दहानी होगी हमें। इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इंसाफ के साथ खड़े रहना और हक की गवाही देना, हमेशा सच के साथ खड़ा रहना और सच्ची गवाही देना, अ, उसके उसकी अहमियत जो है वो क्या है, या उसकी बड़ी ताकीद है हमारे दीन में, हमारी शरीयत में। उसके बाद एक छोटा सा मौजू है मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए, कि तुम खाली मुंह ज़बानी या सिर्फ अल्फाज का अदायगी जो है उसी के तौर पर तुम मोमिन मत बनो, मुसलमान मत रहो, बल्कि तुम हकीकी मानों में मोमिन बन जाओ। और हकीकी मोमिन बनने के लिए जो शराइत हैं, कम अज़ कम शराइत जो हैं, उनका तज़किरा हमें आज की आयत में मिलेगा। और उसके बाद फिर मुनाफिकीन के बारे में, कि मुनाफिकीन का रवैया जो है, जब उनको जहाँ से मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते रहते हैं, और जिस तरफ से फ़ायदा नज़र आता है उस तरफ की चापलूसी करते रहते हैं, तो ऐसे मुनाफिक जो हैं उनका ठिकाना जो जहन्नम है। और इसके अलावा एक अहम पॉइंट जो है कि वो मजलिस या वो तकरीब या वो जगह, वो ग्रोह, जहाँ पर अल्लाह की आयत की, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत की नाफरमानी और उसकी तज़हीक और उसका मजाक उड़ाया जा रहा हो, तो ऐसी तकरीब से में बैठना या इसमें शिरकत करना, उससे मना किया गया। और अगर कोई इसके बावजूद ऐसी तकरीब में बैठेगा, तो गोया वो उन्हीं लोगों में शुमार होगा जो कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़हीक या उसका मजाक जो है वो उड़ा रहे हैं। तो ये एक बहुत अहम नुक्ता होगा आज के सबक में। बहरहाल हम शुरू करते हैं आज का सबक, और कोशिश करेंगे कि ये रुकू जो है, जो हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह, वो रुकू जो है वो मुख्तसर अंदाज में हम मुकम्मल भी कर सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ए ईमान वालो, कूनो कव्वामीना, तुम सब कायम रहने वाले, रहते हुए हो जाओ, तुम सब डट जाओ, कायम हो जाओ, कायम रहो हमेशा, बिल किस्त, इंसाफ पर या इंसाफ के साथ, शुहदा लिल्लाहि, अल्लाह के लिए गवाही देने वाले। ए ईमान वालो, तुम अल्लाह के लिए इंसाफ पर मबनी गवाही देने वाले बनकर डट जाओ। ये पहली आयत जो है आज की हमारी, आयत नंबर 34, ये इस एतबार से अहम है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर कहा कि इंसाफ पर गवाही देने वाले कायम हो जाओ या डट जाओ, या हमेशा इंसाफ को कायम करो, और इंसाफ कायम करने के लिए हक की गवाही या सच गवाही जो है, सच्ची गवाही जो है, उसका हमेशा तुम साथ दो या उसका हमेशा तुम एहतमाम करो। मुआशरे में अदलो इंसाफ, क्योंकि ये सूरत निसा जो है वो मुआशरती मामलात को सबसे ज़्यादा फोकस या एड्रेस करती है, तो लिहाजा मुआशरे में अदलो इंसाफ का क़याम, और इसमें अमन व अमान की जो ज़मानत है, वो है कि हक के साथ लोग जो हैं वो एक दूसरे की गवाही दें, और इसी में उस माशरे में बरकत है, इसी में उस माशरे में अल्लाह की रहमत जो है वो भी होगी। इसके बारे में हल्का सा तज़किरा पहले भी हो चुका। मुनाफिकीन के बारे में भी तज़किरा हो चुका, कि जब वो
کسی کسی کا ساتھ دیتے کسی برائی کا یا کسی برے کا، تو پورے کا پورا کنبہ جو ہے وہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اور پھر راتوں کو وہ مشورے کرتے، ان کیمرہ سیشنز ان کو ہوتے کہ کس طرح سے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کیا جائے، کس طرح سے ان عدالتی معاملات میں یا ان مطلب قانونی پیچیدگیوں سے کس طرح سے بل فریب دے کر ایک دوسرے کو مطلب ایک دوسرے کے ساتھ مشورے کر کے کہ کس طرح سے اس سے ہم نکل سکیں، کہ کسی طرح سے ہمارا بندہ نکل جائے یا ہماری بات جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ اس کے لیے وہ بہت سارے مطلب غیر قانونی حربے بھی استعمال کریں گے، اور ظلم و ستم بھی، یہ سارا کچھ تو بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کی وضاحت کی کہ معاشرے میں اگر تم امن و امان چاہتے ہو، اور معاشرے میں اگر اللہ کی برکت اور اللہ کی رحمتیں دیکھنا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں عدل و انصاف کا بول بالا کرو، عدل و انصاف قائم کرو۔ اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے حق کے ساتھ گواہی دینا یا سچ کا ساتھ دینا، سچی گواہی دینا، یہ ضروری ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ اور یہ سچی گواہی جو ہے، صرف یہ نہیں کہ عدالتوں میں جا کر یا تھانوں کچہریوں میں جا کر ہی یہ کوئی گواہی کے معاملات ہیں، یہ ہر ہر لیول پر، ہر ہر سطح پر، ہر ہر طرح کے جو آپ معاملات ہیں ان میں سچ کا ساتھ دینا جو ہے وہ گواہی ہے۔ چاہے وہ گھر کے اپنے فیملی کے معاملات ہوں، چاہے وہ مطلب اپنے لوکل سطح کے میٹرز ہوں، چاہے ہمارے کاروبار میں ہے، جابز میں ہے، چاہے وہ کورٹ کچہری وغیرہ ہے جو اس کے بارے میں ہے، چاہے کوئی ریکویسٹ کرے کہ تم نے یہ دیکھا تو تم میرا ساتھ دو تاکہ میں اس معاملے سے بری ہو جاؤں، یا اس معاملے میں میری سہولت ہو جائے، یا کسی کی مدد بھی کی جائے تو وہ بھی حق کے ساتھ کی جائے، وہ بھی سچ بات کے ساتھ کی جائے۔ کسی کی مدد بھی جھوٹ بول کر یا فریب دے کر کرنا، وہ بھی جھوٹی گواہی میں شامل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا گواہی کے بھی ایک تو بہت سارے مختلف پہلو نظر آتے ہیں، اور بہت ساری مختلف سطح پر یہ امپلیمنٹ ہوتا نظر آتا ہے کہ ہر جگہ پر تم جب بھی کھڑے ہو ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑے ہو، چاہے اس میں تمہارا نقصان ہی ہوتا ہو، چاہے اسی آیت میں آگے دیکھیں گے کہ چاہے تمہارے قریبی رشتہ دار عزیز ہی کیوں نہ ہو، تم ہمیشہ حق کے ساتھ اور سچ کے ساتھ کھڑے رہو اور اس سچ کی گواہی دو۔ یہی انصاف قائم کرنے کی ایک بہترین طریقہ ہے، اور اسی کے ذریعے سے تم مطلب اسی کے ذریعے تم انصاف جو ہے وہ کر سکو گے یا کرا سکو گے، جیسا کہ اس کی وضاحت ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140 140 نمبر آیت میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے وہ گواہی چھپا لی جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے تھی، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کر رہے ہو۔ یعنی کہیں پر کسی گواہی کی ضرورت ہے، کسی کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور وہ سپورٹ کر سکتا ہے، حق کا ساتھ دے سکتا ہے، لیکن وہ حق کا ساتھ وہاں پر نہیں دیتا، اور گواہی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رکھی یا اس کو شاہد بنایا، اس کو وہ نہیں دیتا، تو گویا کہ وہ ظالموں میں شامل ہونے والا شخص ہے۔ تو لہذا حق کا ساتھ دینا اور حق کے لیے گواہی دینا، جیسا کہ ایک اور حدیث میری نظر سے رات کو گزری، یہ ابو داؤد اور مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بہتر گواہ کے متعلق نہ بتاؤں کہ بہتر گواہ کون ہوتا ہے؟ تو وہ پوچھنے سے پہلے ہی بہتر گواہ وہ ہے جو پوچھنے سے پہلے ہی سچی گواہی دے دے، یعنی سچ کا ساتھ دینا، اور جہاں پر سچ کی ضرورت ہے، کسی کے ساتھ ساتھ تم دیکھو کہ کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے، تم ایسی کوئی حق بات وہاں پر کر سکتے ہو یا کوئی سچی گواہی دے سکتے ہو جس سے اس کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی اپنا رول جو ہے وہ پلے کرنا، وہ بھی ہمیشہ ہمارے لیے اہم ہے، ضروری ہے۔ تو لہٰذا بہت سارے مختلف موضوعات جو ہیں وہ اس میں جمع ہوتے ہیں کہ تم انصاف کے ساتھ سچی گواہی دینے والے یا سچ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہنے والے ہو جاؤ، اے مومنوں۔ ولاؤ علی انفسکم، چاہے وہ حق کے ساتھ حق کا ساتھ دینے میں اگر ولاؤ علی انفسکم، اگرچہ آپ اپنے آپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، کہ چاہے وہ گواہی جو ہے یا چاہے جو اس کا نتیجہ ہے وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ نکلتا ہو، اول والدینی، یا تمہارے والدین کے خلاف۔ والدین دیکھیں ایک
ऐसा रिश्ता जिसके बारे में बहुत सारी जगहों पर कुरान मजीद में अल्लाह के साथ शिरक के अलावा या वालदैन के साथ एहसान करने का तज़किरा हुआ, यहाँ पर उसको भी कि हक के साथ खड़ा हो या ना, और सच्ची गवाही देना इस कदर इम्पोर्टेंट है कि अगर वो गवाही तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ भी जाती हो तो फिर भी तुम सच के साथ डटे रहो। इसकी वजह क्या है, ये भी इसी आयत में हमें पता चलेगी कि इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों है इस गवाही की। वल अकरबीना, और करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ, चाहे तुम्हारा सर के साथ खड़ा होना तुम्हारे अपने खिलाफ या तुम्हारे वालदैन या दीगर करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना जाता हो, फिर भी तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम हक के साथ खड़े रहो, हक का साथ दो। बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत है, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है। हज़रत अबू बकरा लिखा हुआ है, हज़रत अबू बकरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा फरमाया, क्या मैं तुम्हें कबीरा गुनाहों के बारे में सबसे बड़े गुनाह का ना बताऊं? सहाबा ने कहा, क्यों नहीं? तो ए अल्लाह के रसूल, आप फरमाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ शिरक करना और वालदैन की नाफरमानी करना ये कबीरा गुनाहों में शामिल है। फिर हज़रत अबू बकरा बयान करते हैं कि आप टेक लगाए हुए बैठे थे, फिर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सीधे होकर बैठ गए और मज़ीद फरमाने लगे, खबरदार झूठ बोलना और झूठी गवाही देना, खबरदार झूठ बोलना और झूठी गवाही देना, खबरदार झूठ बोलना और झूठी गवाही देना। आप मुसलसल यही कहते रहे और मैंने यह सोचा कि शायद आप खामोश ही ना हो, इस कदर इस बात की अहमियत है कि झूठ बोलना और झूठी गवाही देना यानी कि ये भी कबीरा गुनाहों में शामिल है। तो कबीरा गुनाहों से बचने के लिए तुम अ, तुम्हारे लिए लाजम है कि तुम हमेशा हक का साथ हो, चाहे तुम्हारे अपने या तुम्हारे करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना हो। उसकी वजह क्या है? जब भी कोई गवाही देता है तो वो गवाही जो है वो उसके हक में होती है या उसके फायदे के लिए देता है। जो भी उस गवाही का मतलब लेने वाला होता है या जिसको उसकी ज़रूरत होती है, तो अगर तो हक के साथ गवाही देगा तो वही उसके लिए बेहतर है। कई दफ़ा उसको बचाने के लिए या उसका साथ देने के लिए झूठ का सहारा लिया जाता है, चलो मैं थोड़ी सी ऐसी बात कर लूंगा उससे, उसके लिए आसानी हो जाएगी। उसमें भी उसकी मोहब्बत जो है, अगर उसकी मोहब्बत में अगर तुम झूठी गवाही या इस तरह के मामलात करते हो तो जहन में रखो, इन यकुन गनीजन, अगर वो अमीर हो जिसके हक में तुम गवाही दे रहे हो, और फ़कीरन, चाहे वो फ़कीर हो, अमीर के हक में गवाही दी जाती है कि चलो उससे अपना फ़ायदा भी मंसूब हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि मेरी गवाही देने से चलो ये इसके हक में कुछ फ़ायदा हो जाएगा, या गरीब का बतौर ख़ास कि चलो उसका भला हो जाएगा, उसका कुछ फ़ायदा हो जाएगा, पहले ही वो मस्कीन है, पहले ही वो पिसा हुआ है, तो चलो मेरे ऐसा गवाही देने से वो उसके लिए थोड़ी सी सहूलत हो जाएगी। तो उसकी फ़कीरी भी मत देखो और उसकी मस्कीनी भी मत देखो और उसकी अमारत भी मत देखो। वह इन यकुन गनीजन, अगर वो अमीर आओ फ़कीरन, चाहे वो फ़कीर हो, फल्लाहु औला बिहिमा, तो अल्लाह ज़्यादा खैर ख्वाह है उन दोनों का। तुम्हारी निस्बत अल्लाह उनका ज़्यादा खैर ख्वाह है, अल्लाह उनसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। यानी तुम उनको मोहब्बत, उनकी मोहब्बत में अगर तुम उनके हक में कोई ऐसी गवाही दे रहे हो जो झूठ पर मुबनी है, तो हो सकता है तुम अपने लिए तो एक बहतान या एक गुनाह जो है वो कमा रहे हो, वो तुम उनके लिए भी इधर हकीकत पेचीदगियां पैदा कर रहे हो कि अल्लाह ताला के यहाँ उनकी भी पकड़ होगी, उनका भी पूछताछ होगी, दुनिया में वो जालिम ठहराएंगे, आखिरत में वो गुनाहगार ठहराएंगे तुम्हारे साथ साथ। तो तुम अगर उनसे मोहब्बत करते हो तो सच का साथ दो। उस सच के साथ देने के नतीजे में हो सकता है कि उनके लिए थोड़े से मसाइल हों दुनिया की ज़िंदगी में, हो सकता है उनके लिए कोई सज़ा ऐसी मिल जाए, या हो सकता है उनको थोड़ा सा नुकसान मिल जाए, लेकिन उसके बदले में उन्हें उनका कोई गुनाह या उनकी कोई ज्यादती जो है वो दुनिया में ही जड़ जाएगी, या कम अज कम इस मैटर में वो दुनिया में ही बरी हो जाएंगे और आखिरत में अल्लाह के यहाँ सुरखरू होंगे। अदरवाइज तुम्हारा उनके हक में गवाही देना, ज़ाहरी तौर पर तुम उनके मोहब्बत में गवाही दे रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि तुम अपने लिए भी गुनाह कमा रहे हो और उनके गुनाह में भी इजाफे का बायस बन रहे हो। ये गोया कि अल्लाह की मोहब्बत है कि तुम दुनिया में, कोई ऐसा मामला है कि तुम दुनिया में अपने किसी गुनाह की या अपनी किसी गलती की सजा भुगत लो, तो तुम दुनिया में भुगत लो, आखिरत में तुम्हारे लिए आसानी हो। तो अगर तो तुम अमीर और गरीब की खैर ख्वाही करने के लिए उनके हक में कुछ झूठी गवाही देते हो, तो ये जहन में रखो कि अल्लाह तुम्हारी निस्बत उन दोनों का ज़्यादा खैर ख्वाह है, अल्लाह तुम्हारी निस्बत उन दोनों से ज़्यादा मोहब्बत करता है।
फला तत्तबिउ, और देखो तुम मत पैरवी करना अलहवा, अपने ख्वाहिश नफ्स की। और देखो तुम अपने ख्वाहिश नफ्स की पैरवी मत करना, इस कदर अपने ख्वाहिश की नफ्स की पैरवी मत करने लग जाना, अंता अदिलू, कि तुम अदल ही ना कर सको। देखो तुम अपने नफ्स की ख्वाहिश में इस कदर आगे ना बढ़ जाना कि तुम अदल का दामन ही हाथ से छोड़ जाओ। अपने नफ्स की पैरवी या ख्वाहिश जो है, उसमें गुलू जो है वो शामिल है, कि किसी की मोहब्बत में गुलू और किसी की नफरत या दुश्मनी में गुलू, दोनों से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। किसी से मोहब्बत में गुलू, जैसा कि इसी आयत के पहले हिस्से में देखा कि किसी की मोहब्बत में झूठी गवाही दे देना, ये भी ना सिर्फ तुम्हारे खिलाफ, ये बल्कि उनके खिलाफ भी जाएगी जिनके हक में तुम गवाही दे रहे हो। इसी तरह से किसी की नफरत में या किसी की दुश्मनी में भी तुम ऐसा कोई गवाही या ऐसा कोई काम ना कर बैठना कि तुम अदलो इंसाफ ना कर सको। जैसा कि सूरह मायदा की आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी इस बात पर आमादा ना कर दे कि तुम इंसाफ ही ना कर सको। यानी तुम्हें किसी दोम कौम की दुश्मनी भी इस कदर मत तारी कर लेना अपने नफ्स के ऊपर कि तुम उसके साथ ना इंसाफी करो या बदसलूकी करो। ये ऐसी भी बहुत सारी सिचुएशन होती हैं बदला लेने के लिए, इस कदर इंसान जो है वो आगे बढ़ जाता है, अपने नफ्स को बेकाबू छोड़ देता है कि वो जुल्म और सितम जो है वो करने लग जाता है, और ये भी यकीनन उसके अपने लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो अपने नफ्स की पैरवी में इस कदर आगे मत बढ़ जाना कि तुम इंसाफ ना कर सको। वाइन वाइन तलवू, और अगर तुम गोलमोल बात करोगे, आओ तू रिजू, या तुम एराज करोगे, मुंह मोड़ोगे या छुपाओगे उस गवाही को। अगर तुम उस गवाही के बारे में गोल मोल बात करोगे या मुंह मोड़ोगे या उसको छिपाओगे या उससे एराज करोगे या गवाही देने से कन्नी कतराओगे, इन दोनों सूरतों में फ़ाइन अल्लाह कान बिमा तामलून खबीरा, बेशक अल्लाह ताला उस पर जो तुम कर रहे हो खूब बाखबर है। तुम गोल मोल बात करो, गोल मोल बात करना ये भी बड़ा आम फहम सा एक एक नुक्ता है कि अक्सर जो है बात जो है वो दो मानी या दोगली किस्म की बात की जाती है या घुमा फिरा कर बात की जाती है, जिससे असल बात जो है वो बहुत ज़्यादा तौर पर वाज़ेह नहीं होती, कुछ गुडमुड रहता है, कुछ शकूक व शुबात बात की रहते हैं। और उसकी बुनियाद पर जब तुम्हारी गवाही जो है वो कलम बंद की जाएगी या तुम्हारी गवाही जो वो सुनी जाएगी, तो हो सकता है कि इंसाफ के जो फैसला हो रहा है उसके इंसाफ पर वो असरअंदाज हो। तो लिहाजा तुम्हारा पीछ देकर बात करना या गोल मोल अंदाज में या दोगली या दो रुखी या मुनाफकत पर मुबनी कोई ऐसी बात करना, इससे भी तुम एराज करो। इससे भी तुम अगर तुम ऐसा करोगे तो उसको भी अल्लाह ताला खूब खबरदार है, उससे भी खूब जानते वाला है। और अगर तुम छुपाओ गवाही, तो गवाही छुपाना जो है ये भी एक बहुत बड़ा एक गुनाह कह लें, या एक ऐसी चीज़ है जिसे मना किया गया है। सूरह बकरा की एक आयत जो है, आयत नंबर 283, उसमें हम पहले पढ़े हैं, और जो उसे छुपाए यानी जो गवाही को छुपाए, तो बेशक वो उनका दिल तो बेशक उसका दिल गुनाहगार है। यानी गवाही को छुपाने वाला जो है, जहाँ पर उसकी ज़रूरत है वहाँ पर भी वो गवाही को छुपाएगा। किसी के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, वहाँ पर अपनी ज़ुबान बंद रखे, या वहाँ पर वो उससे मतलब इनकार कर दे, हालांकि वो कोशिश करता तो हो सकता, तो ऐसी सूरत में भी वो गुनाहगार होगा। तो अगर तुम गोल मोल अंदाज में गवाही दो या गवाही को छुपा डालो, तो ये भी तुम्हारे लिए मना है, या ऐसा भी मत करो, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे ऐसे हर काम को बखूबी देख रहा है, खूब खबरदार है। या अय्युहल्लज़ीन आमनु, ए लोगो जो ईमान लाए हैं, ए ईमान वालो, आमिनु बिल्लाहि, आमिनु, ए ईमान वालो ईमान ले आओ। अब यहाँ पर मोमिनों के लिए अल्लाह ताला ने तज़किरा किया कि ए ईमान वालो ईमान लिया खुलूस दिल से। इसकी बहुत सादा सी मिसाल जो है या बहुत सादा सी वजाहत जो हम आम तौर पर हमें मिलती है, वही बेहतरीन वजाहत है कि तुम्हारा ईमान जो है वो सिर्फ कौली एतबार से ही ना रहे कि तुम तुम कलमा शहादत पढ़ो, अल्लाह और उसके रसूल की गवाही दो और उसकी तौहीद की गवाही दो, बस यही ईमान के तकाजे हैं। बल्कि खलूस दिल से ईमान लाओ, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है। और खलूस दिल से जब वो ईमान लाएगा तो यकीनन वो उसके ऊपर अमल दरामद भी करेगा, और उसके लिए फिर वो
بہت ساری چیزوں کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا، جیسا کہ ابھی پیچھے ہی تذکرہ ہوا کہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا رہنا۔ در حقیقت یہ بڑے جو ایمان کے امتحان ہیں ان میں سے ایک امتحان ہے کہ ہمیشہ تم حق کے ساتھ سچ کے ساتھ کھڑے رہو جہاں پر بھی تم موجود ہو۔ تو تم جب بھی تم اے ایمان والو، تم خلوص دل سے دلی طور پر ایمان لاؤ، ظاہری طور پر ایمان مت لاؤ۔ یعنی تم نہ صرف ایمان لاؤ قولی طور پر بھی، بلکہ عملی طور پر بھی تم ایمان جو ہے وہ لے کر آؤ۔ اس کی ایک وضاحت جو ہے وہ سورہ حجرات کے آیت نمبر 14 اور 15 میں ہمیں ملتی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اعرابیوں نے یا بدو جو لوگ تھے، غیر عرب یا عرب کے دیہاتی جو ہیں، انہوں نے کہا، بدوؤں نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مومن تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہیں کیا اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ سچے ہیں۔ یعنی سچے طور پر حقیقی معنوں میں ایمان لینے والا تو در حقیقت وہ ہے جو نہ صرف منہ زبانی ایمان لے کر آئے، بلکہ پریکٹیکلی بھی ایمان لے کر آئے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی اطاعت کرے۔ تو ایمان والو، خلوص دل سے اطاعت کرنے والا ایمان لے کر آؤ، عملی طور پر ایمان پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ صرف ظاہری طور پر اپنی شناخت کے لیے، اپنی آئیڈینٹی کے لیے اپنے آفیشیل ڈاکومنٹس میں مسلمان ڈکلیئر نہیں کرنا، بلکہ پریکٹیکلی طور پر تمہیں مسلمان ثابت کرنا ہے، ایمان والا ثابت کرنا ہے۔ تو اے ایمان والو، خلوص دل سے ایمان لاؤ۔ کن چیزوں پر ایمان لانا منیمم ریکوائرمنٹ ہے؟ باللہ، اللہ پر، و رسول ہی، اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اس رسول پر، جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، یعنی کتاب یعنی قرآن مجید پر بھی ایمان لاؤ، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے نازل کی گئی، اس سے پہلے کی کتابیں جو ہیں ان پر بھی ایمان لانا تمہارے لیے لازمی ہے۔ آج ان کی جو کیفیت، یا آج پچھلی کتابوں جیسے تورات اور انجیل، بائبل اور تلمود جو ہے، وہ آج بھی مختلف انداز میں ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن وہ کتابیں جو ہیں جو آج موجود ہیں ان کے اوپر نہیں، بلکہ وہ اوریجنل ٹیسٹیمن جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا ان کے اوپر ایمان لانا جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو تم ایمان لہو صحیح معنوں میں اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن پر اور پچھلی کتابوں پر بھی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی انکار کرے گا، باللہ اللہ کا، والملائکتی اور فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ اور اس کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور یوم آخرت کا، قیامت کے دن کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا تو وہ بھٹک گیا دور کی گمراہی میں۔ اگر تم ان میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کرو گے، تم اللہ پر ایمان لانے سے انکار کرو، یا اس کے فرشتوں پر ایمان لانے سے انکار کرو، یا کتابوں پر، اس کی کتابوں پر، چاہے قرآن ہے یا اس سے پہلے، یا اور رسولوں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور آخری نبی، اور اس سے پہلے آنے والے جو نبی اور رسول ہیں ان کے اوپر بھی تم ایمان لاؤ، تو پھر ہی تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ آخرت کے دن پر بھی، وگرنہ تمہارا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا، اور تم ایسی گمراہی میں بھٹک جاؤ گے جو کہ تمہیں حق سے دور لے جائے گی، جو منزل ہے تمہاری جنت جو ہے اس سے دور لے جائے گی اور جہنم کی طرف تمہیں دھکیل دے گی۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو کہ بخاری اور مسلم میں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آپ سے دریافت کیا کہ ایمان کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کی ملاقات پر، اس کے رسولوں پر اور دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاؤ۔ تو ایمان لانے کے بہت سارے جو پہلو ہیں، جن میں سے بنیادی پہلوؤں کا یہاں پر تذکرہ ہوا، کم از کم ان پہلوؤں کے اوپر تمہیں ایمان لانا ضروری ہے۔ اور جو ان لوگوں، ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ تم قولی طور پر وہی ایمان کی ڈیفینیشن کہی، کہ تم خلوص دل سے ایمان لاؤ گے ان باتوں کے اوپر، تو پھر ہی تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم صحیح معنوں میں مومن قرار دیے جاؤ اللہ کی نظر میں، ورنہ تمہاری کیفیت جو ہے وہ منافقین یا کافر جو ہے انکار کرنے والے ان جیسی ہی ہوگی۔
इन लजीना आमनु, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, सुम्मा कफरू, फिर उसके बाद उन्होंने कुफर किया, यानी वो लोग जो ईमान के साथ खिलवाड़ ही करते रहे। बेशक वो लोग जो ईमान लाए फिर उन्होंने कुफर किया, सुम्मा आमानु, फिर ईमान ले आए, सुम्मा कफरू, फिर कुफर किया, सुम्मा ज़दादुल कुफरन, फिर वो उस कुफर में इस हद तक आगे बढ़ते चले गए कि वापस ही नहीं पलटे। लम यकुनिल्लाहु, कि नहीं है अल्लाह, लियगफिर लहुम, कि वो बख्श दे उन्हें, वला लियहदियहुम सबीला, और ना ही वो हिदायत देगा उन्हें सीधे रास्ते की। वो लोग जो अपना ईमान लाते हैं फिर वो कुफर करते हैं, फिर वो ईमान लाते हैं फिर वो कुफर करते हैं, यानी ईमान और कुफर के बीच में कश्मकश में रहते हैं, और बिल आखिर वो कुफर में अपनी हदें जो हैं वो क्रॉस करते जाते हैं। तो ऐसे लोग तो वो हैं जिनको अल्लाह ताला नहीं बख्शेगा, और ना ही अल्लाह ताला ऐसे लोगों को सीधे रास्ते की हिदायत देता है, बशर्ते के बसूरत दीगर के वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए सही मानों में सोच विचार करके वापस अल्लाह की तरफ पलटें और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ईमान के तकाज़ों को पूरे करें। वगरना वो ऐसे रस्तों पर भटक जाएंगे जिनसे उनकी वापसी मुमकिन नहीं, और वो रास्ते उनको, भूल भुलैया उनको जहन्नम की बहुत सारी गहराइयां जो है उनमें जाकर फेंक देगी। अब इस आयत के बारे में दो तीन राय हैं कि ये किन लोगों के बारे में या किन कौमों के बारे में ये आयत जो है वो नाज़िल हुई, कि वो लोग जिन्होंने कुफर किया ईमान लाए, कुफर किया ईमान लाए, और बिल आखिर वो कुफर पर ही डट गए। इसमें तो सबसे ज़्यादा जो कौल जो हमें मिलता है वो यहूदियों के बारे में मिलता है, कि यहूदी हज़रत मूसा पर ईमान लाए, बनी इसराइल थे, हज़रत यूसुफ मूसा पर ईमान लाए, उसके भी बहुत सारे मामलात थे कि कभी वो ईमान लेकर आते, कभी वो नाफरमानी करते, उसके नतीजे में उनको सज़ा मिलती, फिर वो ईमान ले आते। बहरहाल हज़रत मूसा के साथ उनका बड़ी देर तक इस तरह से मामला चलता रहा। फिर हज़रत मूसा के ऊपर तौरात वगैरह भी आई, और तौरात को उन्होंने कबूल किया, उसमें भी उन्होंने इनहराफ किया। उसके बाद फिर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब आए तो उनका उन्होंने इनकार किया, फिर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम पर भी वो ईमान लेकर आए, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उन्होंने इनकार कर दिया। और फिर आखिर नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका भी उन्होंने इनकार कर दिया, इन इन यहूदियों ने। और आज तक वो इनकार की रविश पर कायम व दायम है, और इसी तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह से ईसाइयों का भी यही मामला है कि उन्होंने हज़रत ईसा पर तो ईमान लाए, हज़रत मूसा पर या पिछले नबियों पर, या हज़रत ईसा की नसीहत थी, या उनकी किताबों में जो मिलता है उसकी नसीहत के मुताबिक उन्होंने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाना चाहिए था, लेकिन वो उसके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते। तो इसमें फिर वो ईसाई जो है वो भी शामिल होते हैं कि वो कुफर में ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, और एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं कि जिस रास्ते में अल्लाह ताला वो उनको नहीं बख्शेगा, और ना ही वो हिदायत की राह पाएंगे जब तक कि वो ईमान की तरफ पलट ना जाए। दूसरी राय इसके अलावा, इसके इस आयत के बारे में या इस आयत के मुखातब अफराद जो हैं वो मुनाफिक भी हो सकते हैं, जो कभी मुसलमानों के साथ बैठे हैं, कभी काफिरों के साथ बैठे हैं। दर हकीकत वो काफिर हैं, एक्चुअली वो काफिर हैं, एक्चुअली वो मुसलमान नहीं है, लेकिन वो प्रिटेंड करते हैं कि वो मुसलमान हैं। लेकिन जब वो काफिरों में जाते हैं तो अपने आप को काफिर जो है वो कहते हैं, अपने आप को तो उनका साथी और हमायती कहते हैं, जैसे कि इसी अगली आयत में हमें मिलेगा। तो ऐसे लोग जो हैं वो भी कुफर की हद में आगे ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उनकी भी वापसी जो है वो मुमकिन नहीं होगी, और वो भी जहन्नम की गहराइयां जो हैं उनमें धकेल दिए जाएंगे। इसमें कमज़ोर अकीदा मुसलमान भी शामिल हो सकते हैं, जो कभी तो नमाज भी पढ़ते हैं लेकिन बदनवानियां भी करते रहते हैं, कभी वो मतलब सजदे देना शुरू कर देते हैं, और कभी वो बिल्कुल ही उलट रविश में बहना शुरू कर देते हैं। अक्सर औकात तो वो सिर्फ ऐसे ही रस्तों पर चल रहे हैं जो कि इस्लाम के मुनाफी है, जो कि बिल्कुल कुरान की और अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीक करना और मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। मुखालफत तो ना मानना, हुक्म ना मानना एक बात है, और उस हुक्म के बिल्कुल उल्ट रविश में बह जाना वो उससे भी बड़ी बदतर बात है, उसकी तरफ वो चले जाते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो भी सज़ा के मुस्तहिक ज़रूर होंगे। अगर तौहीद उन्होंने अपने आप को बचा कर रखा, ईमान का थोड़ा बहुत हिस्सा उन्होंने सही मानों में बचा भी लिया दुनिया की ज़िंदगी में, आखिरत में उनके लिए सज़ा जो है वो ज़रूर अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर रही है, क्योंकि इंसाफ का यही तकाजा है। तो बहरहाल मुख्तलिफ तरह के मुखातब जो है वो इस आयत के हो सकते हैं, कि जो जिन्होंने कुफर किया, ईमान लाए, कुफर किया ईमान लाए, लेकिन बिल आखिर वो कुफर की ही हदें पलांगते चले गए, और फिर इस लेवल पर पहुंच गए कि अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसे लोगों को वो नहीं बख्शेगा, और ना ही वो
اس کے بغیر ہدایت آئیں گے کہ وہ واپس پلٹیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ بشیر المنافقین، آپ بشارت دے دیجئے منافقوں کو۔ یہ یہاں پر ٹانٹ کرنے کے انداز میں یا طنزی انداز میں منافقوں کا کہا گیا کہ ان کو بشارت دے دیجئے، کیونکہ منافقوں کے بارے میں کافی تذکرہ ہو چکا ہے، زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے ابھی اس وقت۔ آپ بشارت دے دیجئے منافقوں کو بھی ان لہم عذابا علیما، کہ اس وجہ سے کہ بے شک ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار رکھا ہے، لہذا ان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ، اس راستے کی جو منزل ہے، اس منزل کا بتا دیا کہ تمہاری منزل جو ہے وہ دردناک عذاب ہے، لیکن وہ اس دردناک عذاب کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بشارت دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے کہ تمہارے لیے وہ دردناک عذاب تیار ہے، فکر مت کرو، تم اسی کی طرف جانے والے ہو اپنی منافقت کی وجہ سے۔ اور ان کے لیے ایسا کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، یہ لوگ جو ہیں منافق، یہ کافروں کو دوست پکڑتے ہیں یا دوست بناتے ہیں، من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ، مومنوں کو چھوڑ کر، مسلمانوں کو چھوڑ کر یہ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، یا کافروں کے ساتھ وہ زیادہ گلتے ملتے ہیں، یا ان کی زیادہ وہ مدد کرنے پر آمادہ۔ در حقیقت وہ کافروں کے ساتھی ہیں، مسلمانوں کو چھوڑ کر یا مسلمانوں میں رہتے ہیں لیکن کافروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزت، کیا وہ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عزت؟ کیا وہ کافروں کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں یا عزت کی تلاش میں ہیں وہ، کہ وہ کافروں کا ساتھ دیں گے تو ان کو عزت ملے گی یا ان کو غلبہ ملے گا یا ان کو حکمرانی ملے گی؟ کیا وہ اس نیت سے کافروں کے پاس جاتے ہیں یا ان کا ساتھ دیتے ہیں؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، سب کے سب عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، تو لہذا تم اللہ کا اور اس کے بندوں کا ساتھ دو گے تب ہی تم عزت کے مستحق ٹھہرو گے، وگرنہ تم بے عزت اور ذلیل و خوار ہی رہو گے۔ تو یہ منافقین کا رویہ تھا کہ وہ کافروں کا ساتھ دیتے یا اپنے فائدوں کے لیے، تو فائدہ تو در حقیقی فائدہ تو اللہ کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ ہے۔ ان کی بات ان کو سمجھ نہیں آتی، یہی وجہ ہے کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور البتہ تحقیق اس نے نازل کیا تم پر، فی الکتاب، کتاب میں، یہ حکم، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں مسلمانوں کو یا مومنوں کو یہ بھی حکم دیتا ہے، ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم سنو اللہ کی آیات کے بارے میں، یکفر، کہ انکار کیا جا رہا ہے، بہا ان کا، وَيُسْتَحْزَاءُ، وَيُسْتَحْزَاءُ، اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، بہا ان کا، یعنی اللہ کی آیات کا، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو مت بیٹھو ان کے ساتھ، حَتَّى يَخُوضُوا، یہاں تک کہ وہ لگ جائیں، فی حدیث غیر ہی، اس کے علاوہ کسی دوسری بات میں، یہاں تک کہ وہ اللہ کی قول یا اللہ کی بات یہ کا مذاق اڑانا چھوڑ دیں، اس وقت تک تم ان لوگوں کے درمیان یا ایسی مجلس میں مت بیٹھو۔ یہ بہت ہی اہم آیت ہے آج کے سبق میں۔ انکم اذن مثلہم، انکم، ورنہ، وگرنہ، بے شک تم اس وقت جب تم ان میں بیٹھے رہو گے، مثلہم، انہی کے جیسے ہو جاؤ گے۔ خبردار، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں تمہیں یہ حکم نازل کیا ہے کہ جب تم ایسی مجلس میں موجود ہو جہاں اللہ کی آیات کے بارے میں نہ صرف انکار کیا جا رہا ہو یا اس کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہو، اس کی مخالفت بھی کی جا رہی ہو، تو تمہارے لیے مناسب نہیں کہ تم ایسی مجلس میں بیٹھو، تم فوراً وہاں سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور اس مجلس سے الگ ہو جاؤ، یہاں تک کہ وہ کوئی ایسی بات کی طرف آ جائیں جو کہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اگر تم ان لوگوں میں بیٹھے رہو گے یا ان لوگوں کے ساتھ شامل رہو گے، تو اس کا مطلب ہے کہ تم بھی ان جیسے ہو، تم بھی، چاہے تم ان کے ساتھ پریکٹیکلی اللہ کی آیات کا مذاق نہیں اڑا رہے، لیکن تم جب ان لوگوں میں موجود ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہو۔ یہ بہت اہم ایک ایک نقطہ ہے یا سبق ہے آج کے سبق کا ہمارا ایک اہم موضوع ہے کہ مشرکین اور منافقین اور اس طرح کے جو یہود و نصارہ جو ہیں، وہ اکثر اپنی مجلسیں جب جماتے تو اس میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا قرآن کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف اس طرح سے باتیں کرتے، ٹھٹے اڑاتے، مذاق اڑاتے، اور پھر ان کو بیوقوف کہتے اور طرح طرح کی باتیں اس طرح سے کرتے، اور اس میں پھر کیونکہ
मुसलमान जो हैं वो भी उन्हीं ख़ानदानों में या उन्हीं ग्रोहों में से थे, तो वो भी अक्सर उन मजलिसों में शामिल होते, और वो भी उन मजलिसों में उस तरह का मजाक जो है वो सुनते। अक्सर औकात तो वो मतलब वो मतलब रिएक्शन डेवलप होता। लेकिन शुरू शुरू के माहौल में कह लें कि वो कुछ मुसलमान ऐसे हैं कि ठीक है, कुछ इस्लाह होनी चाहिए, कुछ दंगा फसाद ना हो या कुछ इस तरह से मैटर्स हों, तो वो मुसलमान भी उनमें मौजूद रहते। तो लिहाजा उनको वहाँ पर हिदायत दी गई उस वक़्त के एतबार से कि तुम ऐसी मजलिस में बैठना छोड़ दो जहाँ पर मुसलमानों का या इस्लाम का या कुरान का या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक जो है वो उड़ाया जाता है, उनकी मुखालफत की जाती है या मजाक उड़ाया जाता है। दोनों सूरतों में या तो उसका इनकार किया जाता है, यानी हमने नहीं बात माननी, आपने अपनी मर्जी करनी है, या उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसकी तजहीक की जाती है। तो दोनों सूरतों में तुम्हारे लिए ये मुनासिब नहीं कि तुम इन इन मजलिसों में बैठो। और फिर अल्लाह ताला ने कहा, इन्नकुम इज़म इज़म मिस्लुहुम, कि वगरना बेशक तुम भी उन जैसे हो जाओगे। ये तो गोया के इस कदर सख्त जुमला है अल्लाह ताला की तरफ से, इस कदर सख्त वईद है कि अगर तो किसी के दिल में राई के बराबर ईमान, सही मानों में ईमान मौजूद है, कि उसका दिल जो है वो कप कपा जाना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कितनी बार बड़ी बात कर दी। आज के दौर में अगर हम देखें तो किस तरह से मजलिसें और महफिलें बहती हैं, वहाँ पर शराब के दौर भी चल रहे हैं, वहाँ पर मतलब ऐसे ऐसे रस्म व रिवाज हैं। कुछ रस्म व रिवाज तो चलो मुआशरती मामलात में हो गए, जो चलो कुछ एक आपस में कुछ लेन देन या इस तरह के मैटर में। बहुत सारी रस्म व रिवाज तो ऐसी हैं जो बिल्कुल कुरान और हदीस के बिल्कुल मुखालफ है, बिल्कुल उलट है, बिल्कुल मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। और ऐसी मजलिस में बैठना और फिर बतौर ख़ास कोई बड़ी मजलिस है तो उसमें शामिल होना, एक मारूफ तरीके से अलग थलग रखना ऐसी कुछ रसूमात से, ये तो मुमकिन है। लेकिन उनके साथ बैठकर खड़े हो जाना, कहीं पर डांस धमाका चल रहा है वहाँ पर उन लोगों के दरमियान जाकर डांस करने लग जाना, या इस तरह के बेशुमार खराफात होती हैं, या उसमें जो सफ में सबसे आगे खड़े होकर उसका तमाशा देखते रहना, ये गोया कि उनके साथ शामिल होने के मुतरादिफ है इस आयत के ये जो हिस्सा है, इन्नकुम इज़ाम मिस्लुहुम, कि इसके मुताबिक। तो लिहाजा तुम इससे भी एराज करो, जहाँ पर इस तरह का कोई खुराफात हो रही हैं वहाँ से तुम अपने आप को बचाओ, और तुम अपने आप को अलग करो ऐसी किसी मजलिस से या ऐसी किसी मजलिस के किसी ऐसे हिस्से से या किसी ऐसे ग्रोह से। ये तुम्हारे लिए लाजम व मलजूम है। इसी की कुछ एक वजाहत जो है वो हमें सूरतुल इनाम की आयत नंबर 68 में भी मिलती है। और जब तुम उन लोगों को देखो जो हमारी आयत के बारे में फजूल बहस करते हैं, तो उनसे किनारा करो यहाँ तक कि वो उस बात के अलावा में दूसरी बात में मशगूल हो जाए, यानी कि कुरान की मुखालफत जो है या इस्लाम की मुखालफत जो है या इस्तेज़ा जो है उसको छोड़कर दीगर बातों में लग जाएं। अगर कभी शैतान तुझे ज़रूर ही भुला दे तो याद आने के बाद ऐसे जालिम लोगों के साथ मत बैठो। यानी ये सूरह इनाम की आयत नंबर 68 में उसकी मजीद कहने की एक वजाहत है कि अगर तुम गलती से या भूल भूल कर या किसी वजह पर तुम ऐसी किसी मजलिस का हिस्सा बन जाओ, अनजाने में भी कई दफ़ा होता है। हम तो गए थे किसी एक सादा सी मजलिस होगी, लेकिन वहाँ पर जाकर इस तरह से खुराफात शुरू हो गई, या अक्सर बैठे हुए नौजवान बैठे हुए हैं या कुछ इस तरह से मतलब नज़रियात वाले लोग जो हैं या इस तरह के जहनीत वाले वहाँ पर बैठे हैं, कुछ शरारती किस्म के, उन्होंने इस तरह के बीच में दंगा फसाद या इस तरह से कोई खुराफात करना शुरू कर दी। तो जैसे ही तुम देखो तो फौरन उनसे अलग हो जाओ और फौरन अपने आप को उनसे अलग कर दो, यही तुम्हारे लिए ज़रूरी है। अगर तुम भूल कर भी करो तुमसे ऐसा मामला हो जाए तो ऐसे जालिम लोगों के साथ मत बैठो, क्योंकि वो शैतान की तरफ से हो गए। लेकिन इसके बावजूद अगर तुम बैठे रहो तो तुम्हारा मामला जो है वो वही होगा जैसा उन लोगों के साथ होगा। मसनद अहमद की एक रिवायत है कि जो शख्स अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो उस दावत में शरीक ना हो जिसमें शराब का दौर चले। पहले से अगर मालूम है कि ऐसी कोई मजलिस है जिसमें इस तरह के मामलात होंगे, तो फिर ऐसी मजलिस में शामिल ना होना यही हमारे लिए बेहतर है। और बाज़ दफ़ा होता है कि ऐसी मजलिस में अगर शामिल होना मजबूरी भी हो, जैसे कि आजकल शादी ब्याह के बहुत सारे मामलात में उसमें कुछ रस्में ऐसी हैं जो इस्लामी भी हैं, निकाह वहाँ पर हो रहा है सुन्नत के मुताबिक, वहाँ पर कौलो करार वगैरह करके जो निकाह की जो असल रूह जो है वो तो एक अच्छी मजलिस है। लेकिन उसके अलावा बाकी खुराफात जो हैं उनका हिस्सा मत बनिए, बल्कि
बल्कि उनसे अलग थलग रहिए, और जहाँ तक मुमकिन हो अपने आप को बचा कर रखिए इन चीज़ों का। ये बड़ी अहम नसीहत है आपके अल्फाज में आज की मजलिस में। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम इनके मुताबिक अपने मामलात को दुरुस्त करें। ना सिर्फ शादी ब्याह बल्कि दीगर बहुत सारी तकरीबात हैं, और बहुत सारी तकरीबात जो हैं उनकी बुनियाद ही इस्लाम के ख़िलाफ़ है। ये सालगिरह वगैरह भी है इस तरह के, और इस तरह की दीगर बहुत सारे इस तरह के लिबरल किस्म की तकरीबात होती हैं, फैशन शोज़ हैं, इस बेशुमार इस तरह की तकरीबात हैं या मजलिसें या महफ़िलें हमारे यहाँ होती हैं जो जिनका इस्लाम से लेना देना नहीं बल्कि उल्टा मुखालफत पर मुबनी होती हैं। तो ऐसी मजालस का हिस्सा बनना, उससे हमें एराज़ करना चाहिए। इन अल्लाह जामिउल मुनाफिकीन है, बेशक अल्लाह ताला जमा करने वाला है सब मुनाफिकों को। यानी ऐसी मजलिसों का अगर तुम हिस्सा बनोगे, अगर इस आयत के पहले हिस्से के साथ कनेक्ट किया जाए इस आयत के दूसरे हिस्से को, तो फिर इसका मतलब है कि ये भी मुनाफिक और कुफर में शामिल है कि तुम ऐसी मजलिस में शामिल हो जाओ। इन अल्लाह जामिउल मुनाफिकीन वल काफिरीन, बेशक अल्लाह ताला जमा करने वाला है, इकट्ठा करने वाला है सब मुनाफिकों को और काफिरों को फी जहन्नम जमीया, जहन्नम में इकट्ठा। बेशक अल्लाह ताला एक वक्त आएगा कि इन मुनाफिकों को और काफिरों को जरूर जहन्नम में जन्म जमा करेगा, या जमा करके उनको जहन्नम में धकेल देगा। अल्लज़ीना यतरब्बसून बिकुम, अ, वो लोग जो मुंतज़र रहते हैं तुम्हारे बारे में। ये मुनाफिकों के बारे में बड़ा बहुत दफ़ा रिपीट हुई है ये आयत, ये इसके अल्फाज, तो लिहाजा हम आसानी से इसको कवर करते हैं। वो मुनाफिक लोग जो मुंतजर रहते हैं तुम्हारे बारे में, यानी मुसलमानों के बारे में। फ़इन कान लकुम फ़तहुम मिनल्लाहि, तो जब बस अगर हासिल हो तुमको अल्लाह की तरफ से फतह, कालू, तो वो कहते हैं, अलम नकुम माकुम, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे? यानी किसी जंग का हिस्सा या किसी मिशन का हिस्सा। वो हिस्सा तो उस तरह नहीं बने, मुनाफिकत की वजह से डंडी मारते रहे, कन्नी कतराते रहे कि किसी तरह से हमें उसमें शामिल ना ही होना पड़े। बस अपनी कुछ रवादारी रखने के लिए या कुछ मुसलमानों में साख रखने के लिए थोड़ा बहुत वो बीच में मदद कर दी, थोड़ा बहुत बीच में हिस्सा ले लिया, लेकिन दिली तौर पर वो उससे अलग थलग रहे। ऐसे लोग जब जब फतह मुसलमानों को नसीब होती तो वो कहते कि क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे? यानी हमने तो भी तो तुम्हारा साथ दिया, हमने तो भी तुम्हारी मदद की, हम भी तुम्हारे साथ थे, तो लिहाजा हमारा भी हिस्सा होना चाहिए तुम्हारी फतह में, या तुम्हारा माल गनीमत जो उससे तुम्हें जो फायदा मिला उसमें। व इन कान लिल काफिरीन नसीबुन, और अगर हो तुम काफिरों के लिए कुछ हिस्सा फतह में, अगर यानी अगर मुसलमानों को नाकामी हो और काफिरों को गलबा मिल जाए या काफिरों को फतह मिल जाए, कालू, तो फिर वो कहते हैं, उन काफिरों से कहते हैं, अलम नस्तहविज अलैकुम, क्या हम गालिब नहीं थे तुम पर? व नमना अकुम मिनल मुमिनीन, और हमने बचाया तुम्हें मुसलमानों से। फिर वो काफिरों को जाकर कहते हैं, काफिरों को अगर वो हिस्सा मिल जाए उस फतह का, या काफिर जो है वो अगर फतह याब हो जाए, तो उनके साथ वो जाकर कहते हैं कि देखो, हम ज़ाहरी तौर पर तो मुसलमानों में थे, लेकिन अंदरूनी तौर पर तो हम तुम्हारा साथ दे रहे थे। मुसलमान तो तुम्हारे ऊपर गालिब आने वाले थे। वो तो हमने अंदर से मुसलमानों को कुछ इसमें ऐसे मामलात किए और ऐसी हमने चालें चली कि मुसलमान जो है वो कमज़ोर हुए और पसपुश्त हुए, और हमने तुम्हें बता लिया और तुम्हारी मदद की इस तरह से अंदर खाते मिलकर, कि तुम जो है आज फतह याब हो गए, तो हमने दर हकीकत तुम्हारी मदद की है तुम्हारी इस फतह में। तो ये मुनाफिकों का रवैया है, और मुनाफिक जो हैं वो इसी तरह से करते हैं। फल्लाहु यहकुम बैनकुम यौमल क़ियामती, तो बस वो फैसला, बस अल्लाह ताला वो फैसला फरमाएगा तुम्हारे दरमियान क़यामत के दिन। अल्लाह तुम्हारे दरमियान क़यामत के दिन फैसला फरमा देगा। यह मुनाफिक जो है दुनिया की ज़िंदगी में हो सकता है उनके मुनाफिक जो है वो सामने ना आए, या उनके रवैये जो है वो तुम्हारे सामने ना आए, लेकिन आखिरत में तो तुम्हारे दरमियान हक के साथ अल्लाह ताला फैसला फरमा ही देगा। वलन यजअलल्लाहु वलन यजअलल्लाहु लिल काफिरीना अलल मुमिनीना सबीला, और हरगिज नहीं बनाएगा अल्लाह ताला काफिरों के लिए मोमिनों पर गलबे का कोई रास्ता। यानी बिल आखिर का ये काफिर और मुनाफिक जो है कितनी जितने मर्जी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल आखिर फतह और कामयाबी जो है वो काफिरों वो सॉरी मुसलमानों की या मोमिनों की होगी। अल्लाह ताला काफिरों को मुसलमानों पर गलबा नहीं अता फरमाएगा। दुनिया में तो ये चलता रहेगा, कभी मुसलमान जो है वो गालिब आ गए, कभी मगलूब हो गए, और काफिर जो है वो गलबा पा गए। ये दुनिया के ज़ाहरी असबाब में जो जिस कदर मुशक्क़त करेगा, जिस कदर करेगा, उसकी आजमाइशों में वो रहेगा, तो जिस कदर वो आजमाइशों पर पूरा उतरता रहेगा वो कामयाब होगा।
لیکن یہاں پر آخرت کا بطور خاص تذکرہ ہے کہ آخرت میں جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تو پھر وہاں پر تو مسلمانوں کو غلبہ ہی غلبہ ملے گا کافروں پر، کیونکہ مسلمانوں نے چاہے فتح کی صورت ہے، چاہے وہ ناکامی کی صورت میں، چاہے وہ غازی ہوئے، چاہے وہ شہید ہوئے، انہوں نے تو اللہ کی طرف سے اجر پا لیے، لیکن کافروں کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا آخرت میں غلبہ جو ہے وہ تو مسلمانوں کا یا مومنوں کا ہی ہے۔ تو یہیں پہ ہمارا آج کا سبق بھی مکمل ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ آج کے سبق میں کچھ اہم نصیحت کی باتیں جو ہمارے لیے ہیں بطور خاص مجلس میں شامل ہونے کے لیے، کہ ایسی مجلس جہاں پر کوئی خرافات ہو رہی ہیں یا اس طرح سے، اور بے شمار مجالس ایسی ہوتی ہیں، کچھ مجالس جو ایسی ہیں جو جیسا کہ مزاروں پر جا کر یا اس طرح سے بہت ساری جگہوں پر جا کر وہاں پر تو سرے سے بالکل ہی اسلام کے مخالف جا رہی ہیں۔ تو بہرحال اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان ساری باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس کے مطابق ہم عمل کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، اس کے ساتھ ہی اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ہمارا وقت جو ہے وہ کافی محدود ہے، اور یہ مجلس جو ہے وہ شروع کرنے بھی تھوڑی تاخیر ہوتی ہے۔ بہرحال ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہم کور کریں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے بہت سارے پوائنٹس جو ہیں وہ ہم اشارتاً تذکرہ کرتے ہیں۔ بہرحال ہم سب سمجھدار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں جو بھی ہم سنتے ہیں اس پر مزید کچھ ریسرچ کر کے یا مزید کچھ پہلوؤں کو تلاش کر کے اس میں مزید اپنی سمجھ جو ہے اس کو مضبوط کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانِ صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانِ صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانِ صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔